Ngayong gabi sa tanan, sa padayon natong pagtuon sa sinulat ni Jod ngadto sa mga Kristohanon sa iyang kapanahon ay dinhi na kita sa Jod chapter 8 at Jod verse 8. Dahil ang Jod ay usa lang ka chapter, so dinhi na kita sa Jod verse 8. So pero bago yan, ato munang i-recap ang verse 7 kung saan dinhi kita mihunong nung last week. Matod pa sa verse 7, matod pa din kay gusto uh, kay gusto sa mga tao sa Sodoma o Gomora nga makighilawas sa dili nila asawa. Medyo nalaktod ta din nila magsugod yun. Matod pa na sa verse 7, hinumdumi usab ninyo ang mga tao sa Sodoma o Gomora ug ang kasikbit nga mga lungsod ni ini. Nagpakasala usab sila sama ni adtong mga anghel. Kay gusto sa mga tao sa Sodoma o Gomora nga makighilawas sa dili nila asawa o bana o bisan gani sa sama nilang lalaki o babae. So gipakita dinhi nga ang Sodom o ang Gomora as an example sa pagpakasala nila pareha sa mga fallen angels. Kadtong kalayo nga gisilot kanila pasidaan ngadto sa mga daotan nga sa ulahing mga adlaw may silot nga walay katapusan diha sa kalayo o walay pagkapalong. So gihulagway dinhi ni Jod kining iyang gi-example nga ang Ginoong Dios musilot gayud sa wala musunod kaniya bisan pa og puno siya sa gugma o grasya. Muning giingon dinhi sa verse 7 nga matod pa dinhi kanila pasidaan daw kining Sodoma o Gomora nga ngadto sa mga dautan nga sa ulahing mga adlaw may silot nga walay katapusan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. So this is speaking sa impyerno nga ang mga dautan, ang mga tao nga wala mo paubos o wala mo sunod sa atong Ginoong Kristo ay doon na gid sila silot dito sa kalayo sa impyerno. So muna nga bisan ang Ginoo ay puno sa grasya o gugma, pero just usab siya nga Ginoo nga sa tanang mga tao nga iyang ginigibuhat nga dili mo sunod kaniya, iya usang pagasilutan. So ang main nga klase sa sala, so kung atong tanawon ang pinaka-major nga klase sa sala sa Sodom o Gomora ay sexual immorality o homosexuality. Bayot sa bayot, lalaki sa lalaki o babae sa babae o matod pa din nga bisan basta sexual immorality. Matod pa din kay gusto sa mga tao sa Sodoma o Gomora nga makikhilawas sa dili nila asawa o bana. Asawa o bana. Ubisan gani sa samang lalaki o babae. Sumuning homosexuality. Kadtong kalayo nga gisilot kanila pasidaan ngadto sa mga dautan nga sa ulahing mga adlaw may silot nga walay katapusan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. So this is speaking sa hell o sa impyerno. So ang silot sa Ginoong Dios sa samang taong nagpakasala pareha sa Sodom o Gomora ay sa kalayo o kangit-ngit sa impyerno. Nagwarning ang Ginoo nga doon na gayoy silot sa mga tao nga wala mutuo kaniya. So sa dinhinata sa Jude 8, matod pa sa Jude 8, ingon usab niini ang mga tao, ingon usab niini nga mga tao ang ginaingon kung nga miipon sa hilom diha kaninyo. So kining mga tawhana mao ning mao ni ang mga false teachers, piki nga mga Kristohanon nga mihilom daw sa pag-ipon o sa pag-uban sa ilang fellowship dito sa Jude verse 4, verse 3 to 4. So matod pa din may mga panan-awon sila nga nagatukmod kanila sa pagpakasala sa ilang kaugalingon nga lawas. So gihulagway din ang mga mini nga mga magtutudlo o mini nga mga Kristohanon
og silutan gayud sila. Og tungod usab ni ining ilang mga panan-awon dili sila magpasakop sa Ginoo. O ginatamay nila ang gamhanan nga mga binuhat. So kining mga mini nga mga magtutudlo, do na sila yung mga vision nga nagdala kanila sa wala na hinuon pagpasakop sa atong Ginoong Dios. So kung atong tan-awon daghan kayo mga prosperity preachers o mga makita nato sa YouTube nga grabe kayo panganlandakan nila ang ilang kaugalingon nga easy kaayo nila sila istoryahan or nila maistorya ang atong Ginoong Dios nga murag nag-istorya lang sa kaibigan o sa friend o sa amigo. O sa nini sila ni Kenneth Copeland, makita nato na sa ilang mga YouTube nga mga palabas nga parang di katuhan kay malagi na muna nga muni ang mga klase sa mga tao ug tungod usab ni ining ilang mga panan-awon dili sila magpasakop sa Ginoo o gitamay nila ang gamhanan nga mga binuhat. Kuan kay sila kanang confident kay sila muna nga contrary na sa kabubuton sa Ginoo ang ilang ginabuhat muna nga wala na sila magpasakop dahil makita nato sa ilang mga palabas nga ang ilan ng kaugalingon ang ilang ginataas, ang ilang mga gipangwalihan, gipangtudluan sila na ang Ginoo murag ang Ginoong Hesus ay nawala na sa passing, sila na ang front view sa ilang mga teaching. Tungod kay ang ilang gipanudlo kontrary na sa grasya sa Ginoo, gikontra na nila ang pagtulunan sa Ginoong Hesus nga resulta sa pagtamay niini. Gani matod pa sa Jude 9, so dinhi ta sa Jude 9, makita nato sa Jude 9 ang conflict ni Archangel Michael og ni Satanas nga murag dinhi lang nato makita o sa Revelation na usab, pero dinhi istorya usab ni Jude ang conflict ni Archangel Michael og ni Satanas. Matod pa sa verse 9 ng Jude, bisan gani si Miguel nga pangulong anghel Archangel Michael or Miguel sa Binisaya, pangulong anghel, wala maghimo og sama ni ana. Kay paglalis nila ni Satanas kung kinsa kanila ang mukuha sa patay nga lawas ni Moses, wala siya mangahas nga hukman si Satanas nga silutan tungod sa iyang pagpasipala kang Moses. Ang gingon lang niya, ang Ginoo ang mubadlong kanimo. So dinhi lamang sa sinulat ni Jude nato makita kining pinag-awayan nila ang patayng lawas ni Moses. So ang si Moses nga sa iyang kamatayon dito nato ni mabasa sa Old Testament sa Deuteronomy kung masayop ay sa chapter 33 or 34, dahil muna ang last nga chapter sa Deuteronomy chapter 34 murag dapita nga namatay si Moses ug ang Ginoo ang nag-asikaso sa iyang patayng lawas, pero dinhi nag-away si Archangel Michael o si Satanas kung kinsay muklim ganyon sa lawas ni Moses. Bisan si Archangel Michael daw nga pangulo sa mga angels, wala niya i-condemn. Gi-condemn si Satanas nga yawa mismo sa paglalis nila mahitungod sa insaktong claimant sa patayng lawas ni Moses. So dinhi makita nato nga si Satanas day gitamay di niya si Moses. Matad pa dinhi sa Jude 9, kay paglalis sila ni Satanas kung kinsa kanila ang mukuha sa patayng nga lawas ni Moses, wala siya mangahas nga hukman si Satanas nga silutan tungod sa iyang pagpasipala kang Moses. So makita nato dinhi nga si Satanas ay nagpasipala daw kay Moses, pero wala siya i-condemn ni Archangel Michael. Ang giingon lamang niya nga wala siya i-condemn ni Archangel Michael. So grabe ning kuan.
Kini nga paghulagway ay gihulagway dinhi ang mga mini nga mga magtutudlo nga ah, gikumpara sila kay ah, gikumpara sila kay Archangel Michael nga bisan si Michael, Archangel Michael, ang iyang nakontra si Satanas na, pero nagpaubos gyapon siya ngadto sa paghatag og nga ang kabubuton sa Ginoo maoy mo silot kang Satanas. Verse 10. Makita nato sa verse 10 kining mga mini nga mga magtutudlo nga hilom nga miipon sa mga tinuod nga mga Kristohanon ay masahol pa sa mananap nga walay paghuna-huna. Muning gingon sa verse 10. Apan kana nga mga tao, kinsa kini mga tawhanan mo ni ang sikretong miipon sa fellowship sa tinuod nga mga Kristohanon matod pa ni John. Apan kana nga mga tao nagtamay sa mga butang nga wala nila masamti. So gitamay daw nila ang mga butang, spiritual nga mga butang nga wala nila masamti. Sama sila sa mga mananap nga walay huna-huna. Kay wala sila'y lain na ginasunod kung dili ang ilang naandan nga mga ginabati nga maoy maglaglag kanila. So, nagpasulabi kanila ang ilang pagbati kay sa kamatuoran. Balikon ko ang verse 10. Apan kana nga mga tao nagtamay sa mga butang nga wala nila masabti. Sama sila sa mga mananap nga walay huna-huna kay wala sila ay lain nga ginasunod kung dili ang ilang naandan nga mga ginabati nga maoy maglaglag kanila. So sa verse 10, doon na tayo makita din thought versus feelings. Ang kamatuoran kontra sa pagbati. Sama sila sa mga mananap nga walay huna-huna kay wala sila lain nga ginasunod kung dili ang ilang naandan nga mga ginabati nga maoy maglaglag kanila. So ang magpasulabi gyud kung moabay na ang katotohanan o ang atong mga feelings, ang katotohanan, ang truth gid sa Word of God ang dapat magpasulabi. Bisag fail na fail nato nga mao nagyud ni ang insakto, pero contrary di ay sa written word of God, dapat ang sundon gyud nato mao ang pulong sa Ginoo. Nganuman dahil matod pa ni Jeremiah, ni prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang kasing-kasing daw is deceitful. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? So ang kasing-kasing sa usa ka tawo ay unsay binisaya aning ng deceitful, deceit, nagalingla, malinglahon, nagalingla sa usa ka tawo. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Mao na ang giingon sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Jude 11, makita nato dinhi ang mga false teachers nga parehas og batasan ni Cain nga masinahon og murderer. Matod pa dinhi ni Jude concerning sa mga false Christians nga miipon sa mga tinuod nga mga Kristohanon sa kapanahunan ni Jude. Matod pa dinhi alaot sila, kinsay alaot ang mga miipon nga mga false teacher, nagkunwari nga tinuod nga mga Kristohanon. Alaot sila kay gisunod nila ang batasan ni Cain. So asa nato ni makita kinsa ba kini si Cain? Si Cain ay mao ang firstborn ni Adan and Eve. Makita nato, mabasa nato kini sa Genesis chapter 4. Nga kung saan matod pa sa Genesis chapter 4 verse 3, usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. So naghalad daw si Cain ngadto sa Ginoo sa abot sa iyang kaumahan, sa iyang mga tanom. Verse 4 ng chapter 4, nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan o giihaw niya kini o gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. So
Dinhi sa kay Abel gipakita gid sa Ginoo nga ang mga maayong bahin first class gyud ang gihalad ni Abel ngadto sa atong Ginoong Dios. Si Cain naman ay basta nagkuha lang pero wala dito sampita nga first class gyapon ang iyang gihalad, kung dili nagkuha lamang siya sa bunga sa iyang mga tanom. Samtang si Abel ang iyang gihalad ay ang first class gyud nga halad ngadto sa atong Ginoong Dios. Balikon ko ang verse 4. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay o firstborn sa iyang kahayupan, sa iyang hayop. O giihaw niya kini o gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad, apan wala niya dawata si Cain, og ang iyang halad busa nasuko si Cain og nagmugot. So makita nato dinhi nga tungod kay nakita ni Abel ni Cain nga gidawat sa Ginoo ang halad ni Abel og ang iya wala, nasuko siya sa Ginoo og nasuko usab siya kay Abel nga iyang igsuon. Og ang mga sumunod nga mga verses dinhi ay gipatay niya si Abel. Unang murder, unang panghitabo nga nagkaroon ng murder ang kalibutan, og ang gipatay pagyud ni Abel mao ang iyang igsuon. Verse 11. Makita usab nato dinhi ang mga false teachers nga parehas og batasan ni Balaam nga mangwartahay. Kinsa ni si Balaam? Propeta ni sa atong Ginoong Dios, dahil ginatubag siya sa atong Ginoong Dios. Siguro siya ang propeta ngadto sa mga Gentiles, dahil kuan gid siya, murag tinuod siya nga propeta. Kaso lang ang problema, medyo mangwartahay ni siya, medyo medyo mukhang pira ni siya, mukhang pira ni si Balaam. Matod pa sa 11. O gisunod sa nila si Balaam. So kinsay misunod sa batasan ni Balaam? Unang-una ang gipakita ni Jude ay si Cain nga inggitero o walay pagpaubos ngadto sa atong Ginoong Dios, wala niya dawata ang desisyon sa atong Ginoong Dios sa iyang pag-alay niya ngadto sa atong Ginoong Dios. O ang gisunod dinhi ay ang batasan ni Balaam nga mangwatahay. O gisunod sa nila si Balaam, kay bisan nasayra nila nga dautan ang ilang ginabuhat, nagpadayon paghihapon sila tungod sa ilang kahakog sa kwarta. So si Balaam mao ni ang propeta nga mahakog daw og kwarta. Matod pa ni Jude, matod pa sa atong Ginoong Dios through Jude, ay gisunod nila ang batasan ni Balaam nga hakog sa kwarta. Greedy, lovers of money. So padayon na, matod pa sa Numbers 22:12-19, mingon ang Diyos kang Balaam. So mao ni ang insidente na kung saan si Balaam ay nadani sa kwarta sa hari nga si Balak. Numbers 22 verses 12-19. Mingon ang Diyos kang Balaam, ayaw paguban kanila og ayaw tungluha ang maong katawhan kay sila akong gipanalanginan. Dahil si Haring Balak nahadlok sa mga Israelita nung giagi sila sa lugar ni Balak, dahil sa nabalitaan nila. So tanaw ni Balak na dili nila mapildi ang mga Israelita. Saan ba galing ang mga Israelita nining panahon na gikan sa Ehipto paingon sa promised land sa Israel or Canaan. So giaghat niya, gipaadtuan niya si Balaam nga propeta para i-curse ang mga Israelita. Og matod pa sa atong Ginoong Dios, mingon ang Dios kang Balaam, ayaw paguban kanila og ayaw tungluha ang maong katawhan ang mga Israelita
kay sila akong gipanalanginan. Verse 13. Busa sa pagmata ni Balaam, sa pagkabuntag, giingnan niya ang mga sinugo ni Balak, ni King Balak. Pauli sa inyong yuta, kay gidid-an ako sa Ginoo sa pagkuyog kaninyo. Verse 14. Busa ang mga kadagkuan sa Moab mibalik kang Balak, og ilang giingnan siya. Nagdumili si Balaam sa pagkuyog kanamo. Busa nagsugo pag-usab si Balak og mga kadagkuan nga mas daghan og mas dungganan pa kaysa unang gipadala niya ngadto kay Balaam. So ang first nga gipadala, wala matuman ang ilang tuyo. Gidid-an sila ni Balaam, kay gidid-an sa Dios si Balaam nga mouban. So nagpadala otro si King Balak. Verse 16 ng Numbers 22. Ug sa pag-abot nila mingon sila kang Balaam, si Balak nagingon, hinaot paunta nga moari ka diri. 17. Kay pasidugan ko gayud ikaw og kutob sa imong isugo kanako, buhaton ko. Ari diri og tungluha kining mga katawhan. So grabe na ang pasalig ni King Balak. Matod pa niya kay Balaam na kutob sa imong gusto ay buhaton ko, o kutob sa imong isugo kanako, buhaton ko or gusto. So ari lamang diri og tungluha kining mga Israelita, kining mga katawhan. Verse 18. Apan si Balaam mitubag sa mga sinugo ni Balak, bisag ihatag pa ni Balak kanako ang iyang balay nga puno sa plata ug bulawan, dili ako makalapas sa sugo sa Ginoo nga akong Dios. So gwapo ang tubag ni Balaam, pero may pataban. Tumanon ko gayud kini, hangyoon ko kamo sa pagpabilin dinhi karong gabiona, basin pag aduna pay laing isulti ang Ginoo kanako. Og tungod niini pagkabuntag, miuban na si Balaam sa mga tao ni King Balak, o gitunglon niya ang Israel, pero ang milabas ang migawas ang baba ay panalangin ngadto sa bansang Israel manang bisan ingon ana ang nahitabo tungod sa kwarta, tungod sa kahakog sa kwarta, matod pa sa atong Ginoong Dios nga kang Balaam, propeta Balaam ay gisuway niya ang atong Ginoong Dios, og matod pa niya dinhi, hangyoon ko kamo sa pagpabilin dinhi karong gabiona, basin pag aduna pay laing isulti ang Ginoo. So iyaging gikuan nga mabag-o day ang desisyon sa Ginoo, paubanon siya. Ug muna nga nakauban gid siya. So sa verse 11, sa Jude 11, makita na sab nato ang laing example dinhi nga gihatag ni Jude sa mga Kristohanon nga iyang gisulatan. Ang mga false teachers nga parihas sa batasan ni Korah. Kinsa ba kini si Korah? Mao kini ang Levites, kung wala ko masayo, nga nag-reveal di batok sa kay Moses dahil parang nainggit siya sa leadership ni Moses. Gusto niya nga siya ang maging leader usab. So ang mga false teachers nga parihas sa batasan ni Korah nga nasila sa pagka-leader ni Moses o Aaron. Matod pa sa verse 11. Sama usab sila kang Korah nga nagrebelde sa Dios. Busa silutan usab sila sama kaniya. So, primero si Cain, sunod si Balaam, ug karon si Korah na usab. Ahaba natong mabasa si Korah sa Old Testament sa Numbers chapter 16 verses 1 to 3. Matod pa dinhi. Numbers chapter 16 verse 1. Si Korah nga anak ni Ishar nga kaliwat ni Kuhat sa banay ni Levi. So si Korah di ay sa line age ni Levi, sa mga Levites. Uban sa mga kaliwat sa banay ni Ruben nga si Datan, og Abiram nga anak ni Eliab, og si On nga anak ni Pelet. Misukol kang Moses kauban sa 250 kay nilang pangulo nga napili sa mga Israelita. So daghan sila nga tao dahil uban sa 250 ka pangulo nga napili sa mga Israelita. So mga pangulo pa lang ni
napay mga uban nga influensya nila ni ini. Verse 3. Nagtigom sila ug giingnan nila si Moses ug si Aaron. Sobra na kining inyong gibuhat kanamo. Ang tibuok katilingban, balaan ug naguban kanila ang Ginoo. Busa nganong giisip man ninyo ang inyong kaugalingon nga labaw sa katawhan sa Ginoo. So dinhi gi-question nila ang atong Ginoong Dios, bisag si Moses ang ilang gi-question sa iyang leadership, mismo ang atong Ginoong Dios nga nagpili kang Moses ug ni Aaron nga mahimong leader sa bansang Israel, sa pag-lead nila sa bansang Israel from the slavery of Egypt down paingon ngadto sa promised land sa Canaan, nga kung saan ang ilang gilid ay more or less around millions of people. So kung paano gisilutan sa Ginoo kining mga known nga mga tao sa Old Testament nga wala mo tuo kaniya, silutan usab kining mga piki nga mga Kristohanong magtutudlo sa Ginoong Dios. So ang silot nga nahiaguman nila ni Korah ay gikaon sila nga buhi sa yuta. Nahulog sila sa gipabuka sa atong Ginoong Dios ang yuta nga ilang tindugan ug nangahulog sila didto nga buhi. Unang sa kuan pagikaon sila sa yuta nga buhi. Sa Jude verse 12, ang mga fake teachers ay mudaot sa community of true Christians. Sila ang mag-influensya sa mga tinuod nga Kristohanon para madala nila ang ubang mga Kristohanon ngadto sa ilang plano nga sila ang pagasundo niini o itwist nila ang pulong sa Ginoo para sila na musunod na sila kanila o dili na sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa verse 12, kana nga mga tao nagadaot sa inyong panagtigom. Kinsa ang nagadaot sa panagtigom sa mga Kristohanon? Ang pahilom nga miabin kanila sa ilang mga fellowship. Kana nga mga tao, ang mga false teachers and false Christians, kana nga mga tao nagadaot sa inyong panagtigom fellowship sa pagpangaon isip managsuon diha kang Kristo. So, delikado gining mga false teachers dahil ang ilang intensyon gyud niini ay ang imong pagtuo sa atong Ginoong Kristo ay ilang gingkuhaon nga madani kanila ngadto sa ilang pagtulunan nga wala na ang Ginoo. Ma-reject na ang atong Ginoong Kristo. Matud pa sa 2 John 10-11 excuse me, 10-11, mahitungod gyapon kini sa mga false Christians or false teachers. Matod pa din ni Apostle John 10, verse 10. Busa kung may moanha kaninyo nga dili magtudlo sa mga pagtulunan ni Kristo, ayaw ninyo siya pasudla sa inyong balay o ayaw abi-abiha. So, kung doon na daw mga tao nga magtudlo sa dili pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, sa hiwi ng pagtulunan, Kristohanong pagtulunan, dili daw nato kini pasudlon sa atong balay o dili nato abi-abihon. So, makita nato dinhi sa atong kapanahonan karon nga daay daghang mga Jehovah's Witness nga nagbalay-balay. Kadalasan sa Sabado na sila mo balay-balay, na ay mga Mormons usab nga balay-balay gihapon. Ang ilang teaching, ang ilang ginatudlo ay sukwahi sa tudlo nga naa sa Kristohanong pagtulunan nga nasulat sa Bible. Muna nga matod pa dinhi ni John, Apostle John the Beloved, nga dili daw nato pasudlon sa atong mga balay or abi-abihon man lang kini. Verse 11, nganong dili man abi-abihon, matod pa sa verse 11, kay ang moabi-abi kaniya makaambit sa iyang daotang binuhatan. So, talagang grabe ang pasidaan sa pulong sa Ginoo. Ang moabi-abi daw
sa mga tao nga nagdalag pagtulunan nga sukwahi sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo ay makaambit sa iyang daotang binuhatan. Nganong daotang binuhatan man? Tungod kay gusto nila nga ang usa ka tinuod nga Kristohanon malahi ang iyang debosyon og didto na dayon sa religion nga ilang ginadala ang mahimong debosyon ni ana sa tinuod nga Kristohanon. Ilang madala sila. So, muna ang giingon dinhi sa 2 John verses 10 to 11. Jude verse 12. Fake teachers ay walay ulaw ug concern lang sila sa ilang mga kaugalingon. Wala daw kini sila mga ulaw, ang ilang gihuna-huna ang ilan lamang mga kaugalingon. Matod pa dinhi sa verse 12 ng Jude, kay nagpatuyang lang sila kaon o ginom og wala sila'y kaulaw, ang ila lang kaugalingon ang ilang ginahuna-huna. So muni ang hulagway sa mga false teachers, ang ilang kaugalingon lamang ang ilang gihuna-huna. Matod pa sa Acts chapter 20 verse 29 concerning gihapon kini sa mga false teachers, matod pa ni Apostle Paul sa mga leaders sa Efeso verse 29, kay nasayod ako nga kun makagikan na ako may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis nga mga mananap nga moapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. So kini nga verse ay mao gihapon kining gisulat ni Jude ngadto sa iyang gisulatan nga mga Kristohanon nga pahilom nga muabin diha sa ilang pundok. Kay Apostol Paul naman mutunga may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis. So gikumpara niya sa mga mabangis nga mga hayop, sa mabangis nga mga mananap nga moapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. So unsay ilang tuyo, mabungkag ang fellowship sa tinuod nga mga Kristohanon nga ang ilang dalhon ay Kristohanong pagtulunan pero gitwist di ay nila ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Verse 30. Moabot usab ang panahon nga gikan mismo sa inyong pundok, so mismo gikan sa pundok sa mga Kristohanon. Moabot usab ang panahon nga gikan mismo sa inyong pundok, may mga tao nga magsulti og bakhak sa pagpahisalaag sa mga sumusunod ni Hesus o aron sila nay sundon. So, reason magsulti og mga bakhak para mahisalaag ang tinuod nga Kristohanon nga wala pa kayo makasabot sa pulong sa Ginoo og sila na dayon ang sundon. Sumuna ang giingon ni Apostle Paul sa mga Ephesian leaders, iyang warning kanila dahil nining higayuna si Apostle Paul ay mubalik na ngadto sa Jerusalem. Og matod pa ni Apostle Paul nini nga panghitabo o nini nga insidente ay basig dili daw siya makabalik dito sa Efeso. Munang gibilin niya daan sa Acts chapter 20 kung unsa ang dapat buhaton sa mga leaders sa simbahan sa Efeso nga dapat nilang buhaton. So, din hilang muna kita kutob dahil medyo taas-taas na sab ang atong paghisgot sa pulong sa Ginoo diha sa Jude. Miabot na kita og kalahating oras, din hilang muna kita kutob sa Jude verse 11. O sa sunod na sab nga natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, maybe next week ay magsugod kita sa verse 12. So mag-ampo kita. Among amahan sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining kagabion, O Lord God. Salamat Ginoo sa imong pulong, O Lord God, nga kung saan na itudlo Panginoon bisan sa media, O Lord God. Panalangini ang tanan nga nagatan-aw niini, magatan-aw pa Panginoon. Panalangini sila, O Lord God. Lord, ang tanan nga nagatan-aw nini, dunay kanya nagkalain-laing panalangin, panginahanglan Ginoo. Ikaw ang among Dios, Lord Jesus, nga gamhanan
o kayang musuklay sa nagkalain-lain namong panginahanglan busa amahan sa pangalan ni Jesus. I pray, Father God, open the windows of your heavens and pour out so much blessing, provision of their needs, Panginoon, sa tanan nga nagatanaw niini nga pagtulunan amahan. Even in health, Panginoon, sa physical nga panginahanglan, I pray, Father God, hikapa ang ilang sa mga nagatanaw nga dunay diferensya sa lawas, Panginoon, hikapa Ginoo ang ilang lawas, O Lord God, o ipadawat Ginoo ang imong kagalingan, O Lord God, restore their health, amahan, in Jesus' name, in Jesus' name. Relational, Panginoon, I pray, Father God, nga ang nagatanaw nga niini, O Lord God, nga pagtulunan, Panginoon, nga maging maayos, padayon nga maging maayos, Panginoon, ang relasyon Ginoo sa ilang panimalay, O Lord God. Asawa ngadto sa bana, mga anak ngadto sa parents, Panginoon, good relationship, O Lord God, ay hatag mo po sa kanila, Panginoon. Labi nagyo Ginoo sa espiritual, Ginoo nga kinabuhi, O Lord God. Bless them, O Lord God, sa pinaagi sa pagpadawat Ginoo sa espiritual, Ginoo nga panalangin, O Lord God. Eternal life, Panginoon. Salamat, Ginoo, salamat, O Diyos. Padayong Ginoo nga hikapa nagatanaw ni O Lord God, convict them, O Lord God, and guide them, Panginoon, in your will, O Lord God, in the truth, Panginoon. Salamat kayo, Amahan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan nga gustong mutan mo pa sa mga pagtulong ng Kristohanon. Just click my name, Edwin Macahelos, in YouTube. Makita ninyo dahil ang akong personal channel, Edwin Macahelos. Maayong gabi sa tanan. Bye-bye.